जय जगन्नाथ मोर समस्त पारादीपर बेकारी युवक और जगतसिंहपुर जिलार बेकारी युवक मानू भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। आज कहीं आमे माने बेकारी अच्छे बेकारी दूरीकरण कहीं हेई पारुनी ए विषय रे आपण माने केबे भी भाभी नांती। दीर्घ 24 वर्ष हेबो आमको गोटे सरकार शासन करिकिरी गला कहीं सी बेकारी दूरीकरण करि पार नथिला। एबे भी जो सरकार आसीजंती ए बेकारी दूरीकरण करिबे ना करिबेनी। आम अंचल रे थिबा पारादीप जहाँकि शिल्प नाम रे बहुत परिचित आपण माने जानिथिबे। ओडिशा सारा शिल्प रे पारादीप केते परिचित, किंतु सेठारे कहीं अधिकांश युवक बेकार होइकिरी बुलुचंती। एहार कारण कौन? एहार कारण मु आपण मानू कहूची। एहार कारण केवल टंका। आम एरिया रे समस्त भाई आमर जे बापा माने से माने खटिकिया ओ दिन मजुरिया बहुत गरीबत्व रे जीवन यापन करती, जहा फल रे अल्प श्रम रे से माने केवल घर को चलांती किंतु पुंजी रखी पारंती नाही। सेथिपाई जेतेबेले टंकार आवश्यक हुए चाकिर पाइबाकू आमे माने देई पारु नाहु, तेणु करी आमे माने बेकार अच्छे। ए कथाटा ठीक कहिल ना भूल? पारादीप अंचल रे अनेक यूनियन अनेक संगठन गढ़ी उठिची किंतु केही बेकारी दूरीकरण करि पारु नाहंती। जदि को बेकार युवक को दौचंती चाकिरी केवल कॉन्ट्रैक्चुअल बा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट रे, कहीं ना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट टी 2 वर्ष 3 वर्ष काम होइताए। तापरे पुणी जेतेबेले प्रोजेक्ट संस्थाटी चली जाइए कंपानी रु वर्षे 2 वर्ष युवक मानू बुलवाकू पड़ता। तापरे प्रोजेक्ट संस्था आसिले युवक मानू चाकिर दिया जाइए। कहीं ना प्रोजेक्ट संस्था रे जो माने ही खटंती दिन मजुरिया भावरे ही खटंती अल्प श्रम रे। ता भितरु मध्य आमर जेतिक अछंती यूनियन माने से माने भी तांकर पैसा रखी नियंती। जदि गोटे गरीब मूलियार मूल्य होइथाए 520 टंका, से मूलिया को दिया जाए 420 टंका। मु कहीं कहूची ना मु भी दिने कंपानी जाइची, मु भी दिने खटिची, किंतु बहुत यूनियन को जीवा पर मध्य मु मेंटेनेंस चाकिर पाई पार नाही। मु एका नुहे, मो सांगेरे अनेक भाई माने जाइचंती, से माने मध्य आजी पर्यंत गोटिए प्रोजेक्ट काम छड़ा गोटिए मेंटेनेंस काम रे रही पारि नांती। किंतु आंध्र प्रदेश ओ कर्नाटक जो राज्य देखिबे कि वेस्ट बेंगल अधिक संख्यार आईओसीएल हेउ बा एसआर हेउ बा मितल हेउ बा पारादीप पोर्ट हेउ सबु बड़ बड़ ऑफिसर हुंतु सेई माने ही थिबे बाहर राज्यर लोक माने। किंतु आम ओडिशा रे एते युवक पाठ पढ़िकिरी मध्य बेकार होइकिरी बुलुचंती। आम जगतसिंहपुर जिला कथा कहिले नसरे। आम जगतसिंहपुर जिले रे जदि आपण मरीचटिए भी पकई देबे जहा देहरे बाजिबो आज्ञा, सी निश्चिंत +2 पास करथिबो, आईआईटी करथिबो, निश्चिंत डिप्लोमा डिग्री करथिबो, किंतु से माने आजी चाकिर पाई पाउ नाहंती। से माने जाइकिरी निज पेट पोषिबाकू 10,000 15,000 टंकारे खटुचंती। एथिरे भूल कहार? प्रथम भूल एथिरे आम बागिया युवकंकर। कारण आमे कौन करिथाउ, यूनियन संस्था रे जोड़ी होइकिरी भाई भाई बोली पानी पिउ नथाउ। सेई यूनियन रो लीडर जे आम मानू केवल प्रतिश्रुति ही देई थांती। एई थरक गोटे भल कंपानी टे काम करू, मेंटेनेंस रे तुम मानू रखई दिया जिवो। से कंपानी आसी काम करे किंतु लक्षाधिक टंका नेइकिरी जो मानक पाखरे टंका अछि सेई मानक पाखरु लक्षाधिक टंका नेइकिरी चाकिर देई दिया जाए। किंतु आमे माने पुणी खटिबा को जाऊ प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट 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 ता छड़ा कहीं आमे जाइपारुना मेंटेनेंस रे ना आमे माने मुंड गंती होइचे से यूनियन रो स्ट्राइक रे जिबा ठिया बा आमे माने मुंड गंती हेइचे से यूनियन लीडर पाई लड़िबा सेथि पाई सिया आमକୁ चाकरी दियंती नाही तापरे आउ गोटे दिनस देखिले आमे माने लक्षे 1.5 लाख टंका देई पारु नाहु तेणु करी से बाहर राज्य पिला जेंती चेन चेन सिस्टम रे बाहर पिला मगे चाकरी देई दियंती कहंती जे ए कंपनी कहिची आम पिलांकु पुरैबो किंतु प्रोजेक्ट रे पुरैबो जाकी दिन मजुरिया रे आम छुआ जाइकिरी बुली बालिकिरी 8-10 हजार पाइले खुशी माल पिकिरी भाई भाई हेले तापरे जे प्रोजेक्ट जेते बेले मेंटेनेंस हे गला सेते बेले बाहर राज्य रो पिला पसी गले नले पारादीप रो बा जगतसिंहपुर रो ओडिसा रो जेउ जिल्ला रो पिला हउ टंका देइकिरी पसी गला आउ टंका नवा पूर्वरु कुहाइथिबो जे हेड ऑफिस रु तुमे चाकरी करचो बोली कहिबो एहा होई थाए आपण माने समस्ते जानिथिबे काहे कि एमिति होउची ना आमे माने सबु यूनियन संस्था रे भाई भाई कहिकिरी तांको ऊपरे भरोसा रखिकिरी चालीचे किंतु से आम भरोसा को रखंतिनी प्राप्त बयस होई जिबा परे आमे माने आउ यूनियन पाई लड़ी पारनाहु सेथि पाई आसिकिरी गाँ रे पान दुकान हेउ बा गुपचुप दुकान हेउ कि चाट दुकान हेउ कि जलिखिया दुकान हेउ कि को गाँ गाँ रे टेंट भिड़ा हेउ ए सब काम रे रही जाऊ नहले का दुकान रे रही जाऊ काहे कि एमिति होउची ए कथा केबे पारादीप रो बा जगतसिंहपुर जिल्ला रो बेकारी युवक माने भाबिचंती काहे कि भाबी नांती ना आम माननकु से माने केवल भाईचारा भाई ए परा मो निज भाईटा आकु मु मेंटेनेंस काम देबिनी देबी अपेक्षा कर किंतु मेंटेनेंस काम देई न थांती कारण आकु जति से मेंटेनेंस काम देई देबे लक्षे टंका कि 1.5 लाख टंका रोक ठोक तांको अकाउंट रु माइनस हेई जिवो से माने समस्ते आम मुंड गंती करिकिरी माने टंका कमांती आउ गोटे कथा जानिबा को पाइली जे किछि दिन तळे आईओसीएल रे काले बहु लोकंकर जमी जाइथिला आमे सुनिथिल जे जमी हरा माननकु गोटे गोटे चाकिर मिलिबो मिलिछि बहु अल्प संख्या रे मिलिछि जदि मु भिडियो रे मिछ कहूची आपण भितरु को पसिकिरी जानंतु जे केते संख्या रे पाइचंती बहुत अल्प संख्या रे पाइचंती आज्ञा काहे कि पूरा संख्या रे पाई नांती कारण आउ अल्प संख्या रो पिलांकु जहा जमी हरा लोक पाइबा कथा से टंका खाइकिरी हड़प करिकिरी पुरई देइचंती आज भी पारादीप रो युवक आज भी जगतसिंहपुर रो युवक एमाने नीरव कारण एमाने ही आसिकिरी जहाको भाई भाई कहिचंती से टंका बढ़ई चलीबारे व्यस्त किंतु आम बागिया गरीब दुख को केही बुझु नांती केही लड़ू नांती मु गोटे छोट यूट्यूबर मु डेली बेसिक रे देखुची केते भाईंकर डॉक्यूमेंट सेट उपरे सेट दे चलचंती किंतु गोटे प्रोजेक्ट काम भी आजिका दिन रे मिलुनी बहु यूनियन संस्था आज्ञा बहु प्रकार प्रतिश्रुति दौचंती जे एथरक मो छुआ 200 पशिबे मेंटेनेंस रे किंतु 200 पशु नांती जेउ आईओसीएल आम माटी उपरे होईची आम घर पाखे होईची आम जिल्ला रे होईची सिटी जदि आपण देखिबे 100 रु 80% लोक बाहरु आसी खटी थांती जहा पार्टी रु सुनिबे से कहिदब जे बाहरु काई आसी खटुचंती जानिचंती ना कौन पाई ना बाहरु आसी खटुचंती आम पारादीप छुआ काम करिवेनी आम जगतसिंहपुर जिला छुआ काम करिवेनी
ଆରେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛୁଆ ଯଦି କାମ କରିବେନି ସୁରଟରେ ଯାଇ ଦାଦନ କିଏ ଖଟୁଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯାଇ ଦାଦନ କିଏ ଖଟୁଛି, ଏଟାକୁ କେବେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ କଥାଟି କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ସତରେ ଆମ ପାରାଦୀପ ଛୁଆ ବୋଧେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ବୋଲି ଏମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନା ପାରାଦୀପ ଛୁଆ କେତେବେଳେ କାମ କରୁନଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଛୁଆ କେତେବେଳେ କାମ କରୁନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ନେଇକିରି ଠିଆ କରାଯାଉଥିଲା, ବାହୁ ଦେଖେଇକିରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତ ବାହୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଲେବର କାମ କ'ଣ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ପାରାଦୀପ ଛୁଆ ଖଟୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ତାହେଲେ 20% ଛୁଆ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉ ବା ହାଉସକିପିଂ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖଟୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଖଟୁଛି କିଏ, ଏହାର ଜବାବ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁରର ଛୁଆ ହିଁ ଖଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାରାଦୀପ ଛୁଆ ଖଟି ପାରିବେନି। ଆରେ ପାରାଦୀପର କେତେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତମେ ନେଇ ପୁରେଇଛ ହୋ ଭଲ ଚାକିରିରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାର ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିବା ଚାକିରିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରେଇଛ? ଏହାର ଜବାବ ଏତେ ୟୁନିୟନ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବେ, 10,000 ମେମ୍ବର ଯଦି ୟୁନିୟନରେ ଥିବେ, 500 କି 1000 ଛୁଆଙ୍କୁ ପୁରେଇଥିବେ। କ'ଣ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଯେ 10,000 ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରେଇବୁ ସିଟ୍ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଅଛି? IOCL, ଇଫ୍କୋ, ପୋର୍ଟ, ମିତ୍ତଲ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଏଥିରେ କ'ଣ 10,000 କ'ଣ? ପାରାଦୀପର ଯଦି ସବୁ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ସବୁ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ବି ଆହୁରି 50ରୁ 60% ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ରହିବ। କାରଣ ଏ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ, ପାରାଦୀପର IOCL କେତେ ନମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଏଟା ଠାପୁଆମି କରୁଛି। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ, ଇଫ୍କୋ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ମିତ୍ତଲ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଜିନ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତା'ର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୂଆ ଗାଁରେ। ସେଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଯୁବକ ରହିବେ ସତ, ଆମେମାନେ ଲଢ଼ିବା, ଆମେମାନେ ମିତ୍ତଲକୁ ଠିଆ କରିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଠିଆ କଲେ, ଆମରି ଭାଇମାନଙ୍କର ଜମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଚାକିରି କରିପାରିବାନି। ଚାକିରି ଯଦି କରିବେ ବାହାର ଯୁବକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ। ବାର ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲଢ଼େଇ। ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏକଜୁଟ ନ ହୋଇପାରିବା, ଦିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଏକଜୁଟ ନ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ, ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଆସିବ, ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯିବ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଏରିଆରେ ଖରା ହେବ ଅନେକ, ଶୀତ ହେବ ଅଳ୍ପ ଓ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ପ୍ରକୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁବେଳେ ଘଟିବ, ଆମେମାନେ ତାକୁ ଭୋଗିବା। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆସିକିରି ବାହାର ଯୁବକମାନେ ଖାଇକିରି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗରିବତ୍ୱରେ ରହିବା। ଆମ ଘର ପାଖରେ କମ୍ପାନୀ ହୋଇକିରି ଯଦି ଆମେମାନେ ବେକାର ହୋଇକିରି ବୁଲୁଛେ, ତାହେଲେ
କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନୀରବ ରହିଯିବା କେବେ ଆମେ ଉଠିବା? ଆମେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଭାଇ ଭାଇ କହିକିରି ଆମ ଭାଇ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବ, ଆମ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମେ କେତେଦିନ ଏମିତି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରି ଚାଲୁଥିବା? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଟିକେ ବୁଝ, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଅ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଗେଇ ଆସୁଛି ଯିଏ ବି ହେଉ, ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ହେଉ, ଯଦି ସିଏ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛି, ସେଠି ଆପଣ କେବେ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁନି, ସେଇ ଭାଇକୁ ଆପଣେଇ ନେଇକିରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନର 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତିନୋଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଥରକ ମୁଁ ଜିତିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଜିତି ସାରିବା ପରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆଉ ସେ ଭାଣ୍ଡାମିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି, ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ କେହି ଲିଡ଼ର ରହୁ କି ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ହାତ ନହେଲେ ମୁଠା ହୋଇପାରିବନି, ମୁଠା ନହେଲେ ବାଜି ପାରିବନି। ଯଦି ନ ବାଜିବ ତାହେଲେ ଆଘାତ କାହାକୁ ହେଇପାରିବନି କି ଆମେମାନେ ଗରିବତ୍ୱରୁ କେବେ ବି ମୁକୁଳି ପାରିବାନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି? ବେକାର ଯୁବକମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଉପରେ କହୁନାହିଁ କି କୌଣସି ଦଳ ଉପରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ବି ବେକାର, ଆପଣ ବେକାର, ସିଏ ବେକାର, ଇଏ ବେକାର, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବେକାର। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ବି ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ଚାକିରି କରିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି 80% ଛୁଆ, 100% ଛୁଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ତ ମାତ୍ର 2%ର, ଆଉ 98% ଛୁଆ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦଳୀୟ ଭାବନା କି ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କି ରିଲିଜିଅନ୍ ଭାବନା ନ ରଖି ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ ଧର୍ମର ବେକାର ଯୁବକ, ସବୁ ଦଳର ବେକାର ଯୁବକ, ସବୁ ସଂଗଠନର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏକଜୁଟ ଆଜି ଆମେ ନ ହୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବାନି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବେକାର ସାନ ଭାଇଟାର ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି କି ମୁଁ ବି କରିବି ଚାକିରି, ଆପଣ ବି କରିବେ ଚାକିରି, ଖୁସିରେ ରହିବ ଆମ ପରିବାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଦୟା କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।